मु ए हातरे महाप्रभुंकर अनेक छवि आंकिची आ मुहरे रंगबोली अभिनय मध्यम करिछि। तो सेही भावक नहीं ए भजन रे मध्य शब्द जोखिछि मु ए हातरे तोते केते मु गढ़ीछि मुहे रंग बोली केते जे नाचिछि। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु चिंतामणि विश्वाल जड़े चित्रशिल्पी, जड़े साधारण अभिनेता। आपण मानकु नमस्कार करुछि। आज शूटिंग जीवा बाटरे महाप्रभु को उद्देश्य रे गोटे भजन लिखिबा पई इच्छा हला। भजन लिखिबा सहित स्वर संयोजन भी करदेली। इच्छा हला आपण मानकु सुनैबा पई। आपण मानकर मूल्यवान समय बाहर करके गीत को ए भजन को टिके सुनिबे। कोठी ना कोठी आपण अनुभव करिवे महाप्रभु प्रति आपणकर मध्य भक्ति नैवेद्य अछि। जदि ए लेखारे मोर किछि त्रुटि थाए, जदि भूल थाए, ताले क्षमा करदेबे। गाउछि तो चोकाखीरु कालिया रे केबे झरिछि की कहलुह कालिया रे झरिछि की कहलुह मो दुई आखिरु लुह सुखु नाही मो दुई आखिरु लुह सुखु नाही छाती रे अनेक कोह छाती रे अनेक कोह तो चोकाखीरु कालिया रे केबे झरिछि की कहलुह कालिया रे झरिछि की कहलुह मो दुई आखिरु लुह सुखु नाही मो दुई आखिरु लुह सुखु नाही छाती रे अनेक कोह छाती रे अनेक कोह कालिया रे छाती रे अनेक कोह जीवन सारा मु जाहा मु संचिली साथे मोर जीवन नाही रे आपणार रोके दी घड़ी कांदीबे साथे मोर जीवे नाही जीवन सारा मु जाहा मु संचिली साथे मोर जीवन नाही रे आपणार लोके दी घड़ी कांदीबे साथे मोर जीवे नाही केबे देखा हेले तो नथिबा हातरे केबे देखा हेले तो नथिबा हातरे मो पोछि देबु मोर लुह छाती रे अनेक कोह तो चोकाखीरु कालिया रे केबे झरिछि की कहलुह कालिया रे झरिछि की कहलुह। शेष अंतरा
ମୁଁ ଏଇ ହାତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ ଛବି ଆଙ୍କିଛି ଆଉ ମୁହଁରେ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ତ ସେଇ ଭାବକୁ ନେଇ ଏ ଭଜନରେ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଯୋଖିଛି ମୁଁ। ଏ ହାତରେ ତୋତେ କେତେ ମୁଁ ଗଢ଼ିଛି, ମୁହେ ରଙ୍ଗ ବୋଳି କେତେ ଯେ ନାଚିଛି। ଏ ହାତରେ ତୋତେ କେତେ ଯେ ଗଢ଼ିଛି, ମୁହେ ରଙ୍ଗ ବୋଳି କେତେ ଯେ ନାଚିଛି। ପ୍ରାଣ ଯିବା ବେଳେ ତୋ ଛବି ମୁଁ ଦେଖି, ପ୍ରାଣ ଯିବା ବେଳେ ତୋ ଛବି ମୁଁ ଦେଖି, ତୁଟି ଯିବ ମୋର ମୋହ, ଛାତିରେ ଅନେକ କୋହ। ତୋ ଚକା ଆଖିରୁ କାଳିଆରେ କେବେ ଝରିଛି କି କହଲୁହ, କାଳିଆରେ ଝରିଛି କି କହଲୁହ। ମୋ ଦୁଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ ସୁଖୁ ନାହିଁ, ମୋ ଦୁଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ ସୁଖୁ ନାହିଁ, ଛାତିରେ ଅନେକ କୋହ, ଛାତିରେ ଅନେକ କୋହ। କାଳିଆରେ ଝରିଛି କି କେବେ ଲୁହ, କାଳିଆରେ ଝରିଛି କି କେବେ ଲୁହ, କାଳିଆରେ ଝରିଛି କି କେବେ ଲୁହ। ନମସ୍କାର। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଭଜନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିଛି, ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା କରିଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗାଇଲି। ମୋତେ ସ୍ୱର ତାଳ ଲୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିନି, ଯାହା ଆସିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହା କୃପା କଲେ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଗାରିମାରେ ଗାଇଛି। ଯଦି ମୋର କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗୁଣ ଜ୍ଞାନରେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭଜନଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ଏ ଭଜନ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଦେଖି ହେବାର ମାନସିକତା ନାହିଁ, ଅଛି କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀର, ଜଣେ ସୃଜନ ମଣିଷର, ଜଣେ କଳାକାରର ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।